गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समरिता खणगांवकर। पळयत खबरो विस्तारान। भारतात फाटले 24 वरांत नव्या कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 1.61 लाख जाला। कालचे परस 3% सकयल देंवला। दुसरे वटेन कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडत आसा। आनीक 1733 लोकांक जीव वगडावचो पडलो। जाल्यार गोंयांत कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयला। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 910 नव्या केशींची नोंद जाल्या, जी फाटल्या कांय दिसांच्या आंकड्या परस देंवल्या। तरी मरप्यांचो आंकडो वेगान वाडत आसा। कोरोनाक लागून दिसपट्टे 6 जाणांक मरण येता। 4648 जाणांचे कोरोना अहवाल तपासल्यात। जरी देशांत दिसपट्ट्यो केशी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटात, तरी मरप्यांचो आंकडो मात वेगान वाडत आसा। चडशा लोकांक वाशिनां घेवंक नाशिल्ल्यान मरण आयलां। राज्याचे भलायकी मंत्रालय लोकांक वासिनां घेवपाचें आवाहन करीत आसा। देशांत फाटल्या 24 वरांत 1.61 लाख नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या। जाल्यार त्याच काळांत दिसपट्टे मरप्यांचो आंकडो 1192 वयल्यान 1733 पावला। जरी देशांत दिसपट्ट्यो केशी कमी जाल्ल्यो आसल्यो, तरी मरप्यांच्या आंकड्यांत मात भर पडत आसा। दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 9.26% जाला, जाल्यार सप्तकी कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 14.5% नोंद जाला। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। एकी वटेन लोकशाय घटमूट करपाच्या वावराक लोक लागल्यात, पूण दुसरे वटेन कांय जाण गुन्यांवकारांचेय कर्ण सोडपाक तयार नात। पेडण्या पुलिसांनी गणेश पुंडीर नावाच्या तरणाट्याकडल्यान 210 ग्राम चरस जप्त केलो, जाचे मोल 2,10,000 रुपया आसा। पेडण्या पुलीस निरीक्षक नवीन देसायान दिल्ले म्हायती प्रमाण मूळ हिमाचल प्रदेशचो, पूण सध्या पोकेवाडा मोर्जी पेडणे हांगा रावतल्या गणेश पुंडीर ह्या तरणाट्याक पुलिसांनी राती कडेन धरलो। मोर्जी पेडणेच्या नवो वाड्यार धाड घालून ताचे कडल्यान 210 ग्रॅम चरस पुलिसांनी जप्त केलो। पुलिसांनी दुबाविताक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। गणेश पुंडीर नावाच्या तरणाट्या कडेन बेकायदेशीर चरस 2,10,000 रुपया आशिल्लो 210 ग्रॅम चरस जप्त। आरोपीक पेडण्या अटक। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंय सरकारांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार रिगला। लोक एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत हुडयो मारीत आसात। समर्थक आनी कार्यकर्त्यांक आनी मतदारांकय ताच्या फाटल्यान फरफटत ओडत वचचें पडटा। आम आदमी पार्टी ही परंपरा बंद करतली। आमी भ्रष्टाचार करचे नात आनी पक्षांतरय, आपच्या फुडाऱ्यांनी आयज सोपूत घेतलो। पळयात। आम आदमी पार्टीन बुधवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो फुडारी अरविंद केजरीवालान गोंयच्या आप फुडाऱ्याच्या सोपूतपत्राचेर सयो घेतल्यो। गोंयकार भ्रष्टाचार आनी पक्षांतराक अक्षरशः वाजयल्यात, पूण केजरीवालान हाचेर नवो फंडा सोदून काडत थाकाय दिवपाचो यत्न केला। ताच्या उमेदवारांच्या सोपूतपत्रांत आपाचो खंयचोय उमेदवार वेंचून आयलो जाल्यार भ्रष्टाचार करचो ना आनी हेर पक्षांनी वचचो ना असो हो सोपूत आशिल्ली ही प्रत आपापल्या मतदारसंघांत प्रत्येक घरांत दितले अशें ताणें सांगलें। आयकात केजरीवालाचो वेगळो मॅनिफेस्टो। अमित अशोक पालेकर, वर्सा 45 वर्सां, रावपी सांताक्रूज। सोपूतपत्र बरोवपाचें कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेंचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो। हे म्हजें वचन आसा आनी हांवें दिल्लें उतर पाळूंक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात। हे सोपूतपत्र हांव पुरायपणान स्वताचे खोशेन, अक्कल हुशारीन आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना बरयता। मैं समझता हूँ कि गोवा की राजनीति में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री।
और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले 1-2 चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे। फिर मंदिर में भी लेनी चाहिए, मस्जिद में भी लेनी चाहिए, भगवान के सामने भी लेनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता भगवान है। जनता के सामने जरूर लेनी चाहिए। जनता को कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि इन्होंने मंदिर में जाके आंख बंद करके हाथ जोड़ के क्या बोला था, पता नहीं। हम तो अभी सारे टीवी कैमरास के सामने, सारे टीवी चैनल्स में लाइव चल रहा है, सबके सामने शपथ ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज है इंडिया में, बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, खास करके गोवा के लिए, क्योंकि गोवा की जनता जानती है कि जिस तरीके से डिफेक्शन होते आ रहे गोवा में बहुत बुरा है। अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इसीलिए आप पार्टी बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को वापस अपने लोगों के पास जाना चाहिए, वापस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इस कैंडिडेट इस एफिडेविट का वैल्यू ये है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे वोटर्स में, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये हम राइटिंग में दे रहे हैं। हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाके या कहीं चर्च में जाके कोई भी जरूरत नहीं है कि हम शपथ ले, हम एक रिटर्न डॉक्युमेंट दे रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। विधानसभा वेंचणुकेचें झूज अदीक खर जायत चल्ला। गोंयचे दिग्गज फुडारी आतां हेरांच्या मतदारसंघांनी वचून बळगे दिवपाक लागल्यात। जाहीरनामे लोकां मुखार दवरपाक लागल्यात। सत्ताधारी केल्ल्या कामांची वळेरी दाखोवपाक लागल्यात। पळोवयात ताचीच एक झलक। वेंचणुकेक अवघेच कांय दीस उरल्यात, तसो हेर फुडाऱ्यां बरोबर स्वता मुख्यमंत्री हेर मतदारसंघांनी वचून बुस्टर दिवपाक लागला। काल ताणें फातोड्ड्यां वचून भाजपाचो फातोड्डेचो आमदार दामू नायकाक तेंको दितना मतदारसंघा खातीरचो जाहीरनामो लोकां मुखार हाडलो। भाजपान कितें कितें केलां ताची म्हायती दितनाच थळाव्या दुयेंतांचेर वखद सांगपी प्रिस्क्रिप्शनय ताणें दिलें। आयकात दोतोराक। सुरवात ऑलरेडी जाल्ली आसा। ताका लागून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एके वाटेंतल्यान 15 ऑगस्ट 2022 सुरवात जाता। नॅशनल हायवे पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। मांडवींतलो 3रो पूल आमी केलो, जुवारीचेर 2रो पूल आमी बांदता। काणकोणा, गलजीबाग, माशें, तळपण ह्या न्हंयचेर मनोहर पर्रीकार बायपास आमी बांदलो। वर्णापुरी सडा जंक्शन व एमपीटी कनेक्टिविटी ही आमी दिली। ही दिगंबर कामतीक दिसना काय कितें, ही बाब विजय सरदेसायक दिसना काय कितें, हे सुनील ढवळीकराक दिसना काय कितें, ते बाकीचे कोण ते सोडून दियात, तांचेर हांव उलयना। ते तर फटींगपणां हेंच्याच बरोबर मेळ्ळेले आसात। म्हणून हांव समेस्त म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता
आमचो मॅनिफेस्टो थोड्याच दिसा भितर राज्याचो मॅनिफेस्टो येवपाचें आसा. तेणी शेतकऱ्यांक सांगलें कश्ट करता ताका मदत करप हें आमच्या सरकाराचो उद्दिश्ट आसा. आनी त्या धर्तीचेर हे फावटी शेतकऱ्यांक आमच्या मॅनिफेस्टोन खूब मोठो आधार आसतलो. जो कश्ट करता ताका खूब मोठी मदत मेळटली. आनी त्याच पद्दतीन सामान्य लोकांक आपले हक्काचें घर बांदपाक सुद्दां तितून आमी आदार दितले. म्हणून ह्या समेस्त गोंयकारांक गेली 60 वर्सां गोंय मुक्ती जावन सुद्दां पोर्तुगीज हांगासर गेल्या उपरांत सुद्दां काही आमी म्हणटा जे अजून तेंचीच रिवणपी जे काही थोडे लोक आसात त्या खातीर आमचे गोंयकार हे फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो कोण ना. म्हणून जो कोण बेश्टो लोकांक फटोवंक चलया फुडें तेज्या वांगडा कोणी वचपाची गरज ना. फक्त भारतीय जनता पार्टीचें कमळ, भारतीय जनता पार्टीचें डबल इंजिनचें सरकार माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी सगळ्या गोंयकारांक स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर रावचे. निश्चितच रित्या आमचो बाब दामू नायक हांगासर निवडून येतलो म्हाजी खात्री आसा. आनी गोंयांत आमी 1 मिशन 1 गोल 22-22+ ह्या धर्तीचेर गोंयांत भोवमताचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें लोकांच्या आशिर्वादान निवडून येतलें. फातोर्डा हो फाटलीं 10 वर्सां आमदार जो आसा त्या आमदारांतले फेलर्स पण त्याच बरोबर निवडून आले नंतर फातोर्डा कसो आसतलो हाजें एक वचननामो ह्या वायब्रंट फातोर्डाच्या मॅनिफेस्टोन भितर आसा. भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना कसलें एक उतर दिलें तें उतर ते केंद्रांतल्या जाहीरनाम्यातलें आसूं किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेटीच्या जाहीरनाम्याचें आसूं किंवा थळाव्या उमेदवारांक दिल्लो जाहीरनामो आसूं पक्षाचो तो पूर्णत्वाक व्हरपाक हर तरेन 100%चा प्रयत्न केल्लो आसा आनी तें केल्लें आसा, साध्य केल्लें आसा. तुमी मुद्दमून फाटले खंयचेय जाहीरनामे काडून पळयात आनी म्हणून हांव तुलना करना उमेदवाराची पण फाटल्या गोवा फॉरवर्डच्या जाहीरनाम्याची प्रत घेयात आनी तातूंत दिल्ली सगळी आश्वासनां कशी हळकाळ पुसला यातूय कांयच करूं ना. आनी जी कितें केल्यात ती भलतेच पद्दतीन प्रेजेंटेशन केल्लीं आसा. म्हणजे ती आश्वासनांनी म्हणजे लँड एक्विजिशन आर्लेम टू रवींद्र भवनाचें हें हांव आमदार आसतना सुरू जाल्लें पण ताजें श्रेय घेवन कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट जो केला तो लोकां कडेन परत हांव हॅमरिंग करीत आसा. आनी म्हणून जे फातोर्डेकारांक जाय आशिल्लें तें सगळें ह्या जाहीरनाम्यान भितर आसा. बस स्टँड फातोर्डेचो बस स्टँड ही काळाची गरज. आर्थीक राजधानी म्हणून फातोर्ड्याक वळखले गेले वता पण ह्या आर्थीक राजधानी भितर आयज पर्यंत फातोर्डेचो हो बस स्टँड जायना. मडगांवच्या हार्टांतलो काळजांतलो बस स्टँड जायना हें दुर्दैव आसा. मुख्यमंत्र्याच्या संमतीन तांच्या सहकार्यान आनी हो फातोर्डेचो बस स्टँड हो चालीक लावप आनी एक गोंयांत एक सिग्नेचर व्हडलो प्रोजेक्ट दिवप हें ध्येय ह्या वचननाम्यान भितर आसा. म्हाका दुसरो संसड्या वयलो विशय जो आसा तोय ह्या जाहीरनाम्यान आसा जो अजून पसून परतता. हांव परतून एकदां सांगता हांव आमदार आसतनाय बी नासतनाचो तर विशयच सोडा. आमदार आसतना आय रिपीट म्हाका केन्नाच म्युन्सिपाल्टीच्या खंयच्याच प्रोजेक्टां भितर संसदेच्या विशयां भितर कोणेच केन्ना विश्वासान घेतलो ना. त्या वेळाचेर हांवें विधानसभेनी आवाज उठयल्ले ह्या संदर्भांतल्यान आनी मागीर हळूहळू लोकांक कळपाक लागलें की हो जो संसदो आसा तो एक सगळ्यांत व्हडलें स्कॅम आसा. तो प्रश्न कायमचो सुटावो करपाचो प्रयत्नच न्ही जाल्यार तो कायमचो सुटपा खातीरचे ठोस आश्वासन ह्या जाहीरनाम्यान भितर आसा. जाल्यार गोंयकारांक आंगातली कळाशी दाखोवपी तियात्रिस्ट प्रिन्स जॅकोबाचो भाव हंबर्ट फर्नांडीसान मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत भाजपाक तेंको उक्तायलो. हंबर्ट इतलो तेंप थळावो आमदार विजय सरदेसाया बरोबर आसलो पूण तो सांगता आमदार विजय आसलो पूण फातोर्डेची सगळीं कामां खंय दामू नायकान जाग्यार घातल्यात. आयकात. एक मनीस सादो न्हय, एक डॉक्टर त्या मनशाक एक दुयेंसांतलो काडटा बरो करता आनी हें जें दुयेंस आमकां फातोर्डाक लागलां ते 10 वर्सांक फाटीं तें दुयेंस तो बरो करतलो. आतां तुमी म्हटलें हांव 10 वर्सां ताज्या बराबर आसलो
नांव घेता कित्याक हांव भियेना विजय बाबा बारास जिखलो 10 वर्सां कांय म्हणना फाटीं जेन्ना हांव चवकशी करूंक लागलो तेन्ना म्हाका कळलें की तेणें रस्ते केले हें केलें जायतें केलें ना न्हू कामां सर्वीस ह्या मनशान दिल्या फातोड्डेच्या भुरग्यांक ह्या मनशान दिल्या आमकां जाय सर्वीस आमकां जाय कामां आनी सरीत प्रमोद ताजे सांगत आसा हें हांगासर घडटलें फातोड्डा वील सी सम न्यू सनशायन ऑन दीस फातोड्डा चड देव बरें करूं म्हणटा तूं आमच्या ह्या धाकटेशा वाड्यांत आयलो तुजो टायम पिरियड करून तुवें आमकां इतलो रिस्पेक्ट आनी इतलो मान दिलो तुजें देव बरें करूं आनी फाल्यां जेन्ना हो जिखतलोच तूं तुजे उतरां फाटीं वचपाचो ना कुंकळेची भाजपाची तिकेट क्लाफासियो डायसाक मेळ्ळ्या. ताणें घराघरांतल्या प्रचाराचेर भर घातला. लोकांची कामां जावंक नासलीं पूण आपणे ती करून घेतली आनी देखूनच लोकांनी तेंको दिवपाचें मान्य केलां ताणें सांगलें. आयकात. केलें आनी रिस्पॉन्स म्हळ्यार तुमी चोयतले BJP मायनॉरिटी आमगे मोस्टली कॅथलीक हें घरां आनी सगळे आमगेले चड कॅथलीक लोक आसा म्हाका सपोर्ट करपाक हिंगा आमी भेदभाव केलो ना हुती पार्टी ती क्रिस्तांवाली हिंदूली अशें म्हूण कांय ना सो BJP पार्टी जी आमी जे डेव्हलपमेंट करपाक भितर सरले आनी हांवें प्रूफ करून दाखयला ओडेस वर्सां कितें काम करता पळय त्या पासून सगळे लोक आज फाटल्यान आसा जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव फूल म्हूण सपोर्ट करता. सो कसो रिस्पॉन्स आसा किती लोक लोकांले काम आमी जे हांवें एश्युरन्स दिल्लें तें म्हाका अडेच वर्सां काँग्रेसा आसतना करून जाल्लो जे BJP येवन हांवें करून दाखयलें देखून आज म्हाका फूल पाठिंबो मेळ्ळो लोकांच्या घरां डोर टू डोर भोंवपाक. जेन्ना सोजाल मोठे हिंगा लो वॉल्टेज जाताली कोणा घरान ट्यूबलायट पेटनासली राती सोजाल मोठे सांजची सो हें काम पयलीं केलें एमएलएजान आनी ते म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे गोंयचे CMान म्हाका फूल आदार दिलो जी फायर स्टेशन ते कोण्याक आयलें ना व्हडले मिनिस्टर 10 वर्स मिनिस्टर रावन गेले सेंट्रल काँग्रेस तेन्ना जावं ना तें आमी करून दाखयलें. अंडरपास आमगे चांदोर तो केलो जावं रस्त्याचे हॉटमिक्स रस्ते केले हॉटमिक्स केलो जावं आमगेले कमर्शियल बिल्डींग केले ना हेल्थ गायडलायन सगळें क्रिएटोरियम वेरेवडा तळवाडा थिंगाय काम चालू आसा जाय डेव्हलपमेंट केला देखून लोक आनी फाटल्यान आसा आनी एकूच लोकांक मागवता जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा आमगेलो BJP प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्या जाग्यार गोंया आमकां हें आसा आनी तेका लागून हें डबल इंजीन म्हणून जावं सेंट्रल आसा तें गोंय जावपाचें जाल्यार आमगे गोंयची उदरगत जातली आनी सगळे लोक आज BJP सरकारूच जाता म्हूण सगळ्यांक गॅरंटी आसा हिंगा हिंदू क्रिस्तांव तशें कांय ना जे हिंदू म्हणटाले ते आज हिंदू आनी ते सोड क्रिस्तांव मुस्लीम आज BJP तांकां दिता आनी ते म्हणजे फाटल्यान आसा. टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणत पक्ष जेन्ना निश्ठावंतांचेर अन्याय करता तेन्ना ताचे भितरलो स्वाभिमान जागो जाता. अन्यायाची जाणविकाय जाली काय तो बंड करून उबो रावता. कुंकळी भाजपा वाडोवपा खातीर वावुरलेलो भाजपाचो खापो वावुरपी इतलेंच न्हय कुंकळी भाजपाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो सुदेश बिसेची अवस्था विठ्ठला कोणता हा झेंडा घेऊ हाती अशी जाल्या. कमळांतल्यान भायर सरून तो आतां हातांत बॅट घेवन मैदानांत देवला. आयकात ताका. कशें आसा BJP हांव गेल्लीं कितलींशीं वर्सां काम करता आनी हांव BJPचो कुंकळे मतदारसंघाचो उपाध्यक्ष सुद्दां आशिल्लो. कितें जातालें की जितली जबाबदारी पक्ष दितालो ती जबाबदारी आमी वेवस्थीत पार पडटाली म्हणजे आमी ती जबाबदारी स्विकारून जबाबदारीन काम करताले. सो कशें आशिल्लें की पयलींच्यान हें आशिल्लें की पक्ष म्हजे कडेन एक मतदारसंघाची जबाबदारी सोंपयतले की म्हाका फुडें पक्ष म्हणून विचार करतलो पूण अशें जालें की एक असो तेंप आयलो की 10 जाण काँग्रेसीचे BJPन भितर घेतले आनी त्या 10 जाणांतले भितरलो एक जो आशिल्लो तो आमचे बेडलकान म्हणटा तसो तो आमच्या मतदारसंघांतलो जालो आनी तो आमकां येवन आमचेर पडलो. सो आमचेर पडटकीर सुद्दां आमी जेन्ना पक्षाक विचारलें तेन्ना पक्षाच्या लिडरांनी आमकां सांगलें की तुमी तुमचें काम करत रावात तुमचेर कसलोच अन्याय जावचो ना आनी आमी जे हे पळय हाडल्या ते आमी फक्त टेम्पररी अरेंजमेंट केला
आनी तुमचेर कसलोच कोणाचेरूच हें जावचें ना ताजें तें कितें आसा तें आमी पळयतले म्हणून आमी काम करत रावले. जेन्ना जेन्ना आमी काम करताले तेन्ना आमी पक्षाक परत परत विचारताले की तुमी फुडें हांची कितें करतले. तेन्ना आमकां पक्षाचे जे लिडर आशिल्ले ते सांगताले की ती तुमी चिंता करनाका, टायम जसो येतलो तेन्ना सगळें वेवस्थीत जातलें. पूण जेन्ना टायम आयलो तेन्ना वेवस्थीत कांय जालें ना कॅडरांतलें. म्हणून पक्षान तें केलें ना. पक्षान हे जो हो इम्पोर्टेड हाडिल्लो आमदार इम्पोर्ट करून ते इम्पोर्टेड आमदाराक घरान दवरला आनी ताकाच टिकेट दिली. हांवें परत लोकांक विचारलें हांवें कितें करपाचें. हांव अशे लोक म्हाका फोर्स करतात. दुसरे जे कोण येवं नाशिल्ले तांकां विचारलें, फोन केले, वचून मेळ्ळो. सो सगळे लोकांनी म्हाका एकूच मतान सांगलें की तुवें कशे भशेन फॉर्म भरचें पडटलें म्हणून. लास्ट डेट लोक आयले म्हजे म्हऱ्यान आनी म्हाका खरेंच अक्षरशः म्हाका उठोवन व्हेला आनी लास्ट मुमेंटाक 2:45 म्हाका फॉर्म भरपाक लायला. भर तें भर म्हणून हांवें फॉर्म भरलें आनी लोक म्हजे फाटल्यान आसा. गोवा 365 खातीर फातोर्डेच्यान संदीप तुयेकार, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. काल हवामान सुकें आशिल्लें आनी आयजूय तशेंच उरतलें. फुडल्या 5 दिसांक मळब नितळ उरपाचो अदमास. अजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उण्या तापमानात 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. काल चडावत आनी उणें तापमान सामान्य म्हणजेच 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस आसलें. फुडल्या कांय दिसांत उणें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान कमी जावपाचें आसा. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसूं येता. जाल्यार प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.